जय जगन्नाथ सांग माने आज आम प्रभु जगन्नाथंकर भक्ति विषय जानिबा। प्रभु जगन्नाथंकर निजर भक्त उपरे भल पाइबा विषय जानिबा। भिडियोटी को दयाकरी शेष पर्यंत निश्चिंत भाव देखिए। पुरी श्रीक्षेत्र जेउठी निश्वास नेले मध्य भक्तिर सुगंध मिलिथाए, जेउठी जगन्नाथ सेही निराकार भगवान साकार रूपरे भक्तों हृदय रे बास करिछंती। एही कथा गोटिए साधारण गरीब भक्तंकर जिए धन मान पदवी किछि मागी नथिले, से केवल मागिथिले भक्ति। से गोटे जगन्नाथंकर बहुत बड़ भक्त। से जगन्नाथंक ठारू किछि भी पाइबाकू चाहू नथिला, से खाली चाहूथिला भक्ति। ता मनरे जो भक्ति थिला सेही भक्ति से प्रभु जगन्नाथंक ठारू पाइबाकू चाहूथिले। पुरी निकटरे थिबा गोटिए छोटिया गाँव रे रहुथिले मधुरा नामक गोटिए गरीब वृद्धा। से प्रतिदिन सकाळे उठी मंदिर दिगकू मुह करी कहूथिले, हे कालिया शांते, आज मो पाखरे किछि भी नहीं, किंतु मो हृदय संपूर्ण तोर। मु किछि भी चाहू नहीं, मो कतिरे किछि थाउ कि न थाउ, किंतु मु सबुबल पाई तो पाखरे ऋणी। तांको पाखरे धन नथिला, भल पोशाक मध्य नथिला, किंतु थिला एक अमूल्य धन, अतुट भक्ति। भक्ति बहुत अधिक थिला। एते मनरु से भक्ति करुथिले जे से निजे भी बुझी पारु नथिले से जगन्नाथक पई पागल होई जाउथिले। गोटे दिन भयंकर झड़ आसिला, वर्षा पवन अंधार सबुकिछि भयंकर। मथुरांक छोट झोपुड़ी भांगीगला। से रास्ता पाखे बसी कांदुथिले, किंतु से केबे अभियोग कले नहीं। से कहिले, हे जगन्नाथ, तुमे जहा करुछ भल पाई करुछ, मोर भरोसा तो परे अतुट। सेही रातिरे पुरी मंदिरर महापूजारी स्वप्न देखिले। स्वप्न रे जगन्नाथ कहिले, मोर गोटिए भक्तिनी आज रास्तारे भिक्षा और निराश्रय। जदि तुमे मते सतरे पूजुछ तेबे तांकु साहाଯ୍य कर। पूजारी भयभीत होई उठिले। सकाळु सकाळु से मधुरांकु खोजिबाकू लागिले। मथुरांकु मंदिर रे नेई तांकु खाद्य वस्त्र आश्रय दियागला। मधुरा केवल आखिरु लुह छाड़ी एतिकी कहिले, हे कालिया, तू मते परीक्षा कलु आ आजी प्रमाण कलु तू सतरे अछु। सतरे प्रभु जगन्नाथ कलिजुगर सत्य ठाकुर, कलिजुगर जीवंत ठाकुर हेउचंती प्रभु जगन्नाथ। सांग माने एही कथारू आमे कौन शिखिले? भगवान धन चाहती नहीं, से देखती हृदयर भक्ति। सत्य भक्ति केबे भी अनर्थ हुए नहीं। सांग माने भगवान केबे भी हेले धन को चाहि न थांती। भगवान सबुबले गोटिए भक्तर मन को बुझी थांती। गोटिए भक्त मो ठारू से चाहूची कौन? हेले आजिकाली भक्त माने भाबुचंती मनरे, जदि मु भगवान को किछि दान धर्म करि देउछि ताहाले भगवान मो डाकटी जल्दी शुणिदेवे। किंतु सेटा संपूर्ण भाव भूल। जदि मनरे तुमर भक्ति अछि, जदि तुमे मनरु भक्तिर सहित भगवान को डाकुछ, भगवान को आराधना करुछ, ताहाले सुनिश्चिंत केबे ना केबे तुम काम रे तुमको सफलता मिलिबे। हेले आमे माने करुछे कौन? आमे माने तार विपरीतटा करुछे। आमे भाबुचे आमे जदि भगवान को किछि लांच देई देबा ताहाले भगवान आम कथाटी को जल्दी शुणिबे, किंतु ताहा केबे संभव नुह। जहा आमे सदा सर्वदा भाबी थाउ सबुबल पाई आमरी कथाटा रही न थाए। भगवान सबुबले देखि थांती हृदयर भक्ति। तमे भगवान को केते हृदयरु भक्ति करुछ? भगवान को पाई तुमे कौन करि परिबो? तुम मनरे भगवान को नहीं कौन भावना रहुछि? भगवान से कथा जानिबाकू चाहूचंती। भगवान तुमको कहउचंती कि तुमे मते भक्ति कर, तुमे मते टंका दियोनी, तुमे मते लांच दियोनी, किंतु मते भक्ति कर।
ମୋତେ ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁଛ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂରା କରିବି। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ବଡ଼ ହୋଇଯିବା, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରେ ରହିବା, ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି କେବେ ବି ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମେ ମନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ହେଲେ ସମୟ ଓ ରୂପ ସେ ନିଜେ ବାଛିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ତୁମେ ମନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ଯଦି ତୁମ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର କି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ, ତୁମ ପାଖକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପରୁ ମୁହଁରୁ କହିଥାଅ କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତୁମର ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଥିବ ଖରାପ, ତୁମେ ମନ ଭିତରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ, ତ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମେ ମନ ଭିତରୁ ଖରାପ ଅଛ, ତୁମେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର କେବେ ବି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବନି, କେବେ ବି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ବାଛିବେ ତୁମେ କ'ଣ, ତୁମେ କେମିତିକା, ତୁମେ ଭକ୍ତି କରିଚାଲ। ତୁମ ମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ରହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା? ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତିରେ କିଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାରଟିଏ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।